کہ اولاد نو اہل بیت منیا جاندہ ہے، بیوی یعنی ماں نو اہل بیت نہیں منیا جاندہ. بھئی اولاد اہل بیت ہے، حسن اہل بیت نے، حسین اہل بیت نے، فاطمہ اہل بیت ہے، پر اماں ختیجہ اہل بیت نہیں، اماں عائشہ اہل بیت نہیں. اجے ماں جڑی ہے نو عربی چ آندے نے، تے ماں جڑی وہ جڑ ہے، درخت دی جڑ پہلے وے تے شاخاں اتے بعد چ نے. ماں جڑی ہے جڑ ہے، اولاد او دیاں شاخاں نے. ہن ماں نو اہل بیت نہیں مندا، پیغمبر دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں مندا. اینو پوچھو تیری بیوی ہے جی بالکل میری بیوی اہل بیت ہے. اینو پوچھو تیرے گھر والیاں دا کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. گھر والے تے پنجابی دا لفظ ہے تے عربی دا اہل بیت. گھر والے اہل میں نے والے، بیت میں نے گھر والے. اب بعض دفعہ بندے دی شادی کردا نا اپنے بیٹی یا بیٹے دی، جڑے مخصوص بندے ہوندے نے نا انہاں نو کارڈ دے اوتے لکھی دا بما اہل و عیال. لکھ دیو کہ نہیں؟ بما اہل و عیال. کچھ مخصوص بندے ہوندے نے. اہل میں نے بیوی، عیال میں نے بال. اب بما اہل و عیال تشریف لے آئے. تشریف دے اندر خاوند ہے، بچیاں دا باپ ہے. اہل دے اندر بیوی ہے، عیال دے اندر بچے نے. قرآن نے لفظ اہل قرآن دی لغت دے اندر کیا ہی بیوی نو گیا ہے. اگر بیوی اہل بیت نہیں تے میں کسے نو اہل بیت مندا ہی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھی بولو. نبی دیاں بیویاں، پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے. قرآن دی لغت دے وچوں میں پیش کرنا، کائنات دے اندر سب تو اچھی لغت قرآن دی لغت ہے. سب تو پکیزہ اور سب تو مضبوط، سب تو طاقتور دلیل جڑی ہے وہ قرآن دی ہے. نبی یوسف علیہ السلام جدو بی بی زلیخا لے گئی 7ویں کمرے دے اندر، تے نبی یوسف علیہ السلام نے برائی دی دعوت دیتی. تے کیا قالت حیت لک، یوسف میرے ول ویخ. نبی یوسف آندے نے قال معاذ اللہ، بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. جو ہویا نبی یوسف علیہ السلام دوڑے تے بی بی صاحبہ بھی پیچھے ہی دوڑ پئی. تے آن کے آخری دروازہ اڑیا تے پچھوں کرتا کھچیا. تے جدو دروازہ اڑ کے کھلیا تے سامنے عزیز مصر کھڑا ہے. تے ہن اے بی بی کی آندی ہے، ذرا غور کریا جے قرآن وال. آندی ہے قالت ما جزاؤ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. انہیں تھے لفظ اہل آیا ہے. فرمایا بی بی آندی ہے وے عزیز مصر، جیڑا بندہ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. جیڑا بندہ ارادہ کردہ تیرے گھر والیاں نا برائی دا، او دی سزا کی ہونی چاہی دی ہے. ایتھے ان لفظ اہل آیا ہے. جنہ شیعہ مصنف نے نا تفسیر کمی آلا، جنہ حسن بیان، جننے بھی مصنف نے اللہ اکبر منہج الصادقین والے، جنیاں میں تفسیراں پڑھیاں نے، سب نے کیا ایتھے اہل تو مراد عزیز مصر دی بیوی ہے. جے ایتھے اہل تو مراد عزیز مصر دی بیوی ہے تو پھر امی عائشہ کیوں نہیں نبی دی بیوی؟ پیغمبر دی بیوی عائشہ کیوں نہیں اہل بیت؟ ایدے تو مراد اہل بیت عزیز مصر دی بیوی ہے. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے پارا 16واں نکل آیا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے، سفر دے وچ نے، تے قرآن کی کہندا پیا؟ اللہ فرماندے نے اِذْرَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
ले आहलेही इनको सू इन्नी आनस्तो नारल्ला अल्ली आती कुम मिनहा बिकबसिन औ अजिदु अलन्नारी हुदन फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान रहे ने बीवी नाल इन अल्लाहु अकबर कबीरा ते जंगल भी आबान है ते सामने अग नजर आउंदी है ते नबी मूसा दे ने फकाल ले आहले ही। इथे अहल तो मुराद कौन है? और बोलो नबी मूसा दी बीवी। इथे अहल तो मुराद एक आंदा जी इथे बैत दा लफज नहीं आया। मैं क्या नबी मूसा जंगल च सन, घर नहीं सन बैठे। वो बोलते नहीं नबी मूसा अलैहिस्सलाम जंगल च ने, घर नहीं। इस वास्ते वकाल आहले ही नबी मूसा ने क्या अपने आहल नू, अपनी बीवी नू उमको सू इथे ठहरो। इन्नी आनस्तो नार अल्लाह अल्ली ओ अग नजर आउन डई है, मैं अग लैके आउना वा ते दोवें जी बह के सेकने आ। नबी मूसा अग लैन गए ने, अगों आवाज आउंदी है मूसा ए अग नहीं मैं ते तेरा रब हां। मैं की हां तेरा। इथे अहल तो मुराद नबी मूसा दी बीवी है, उथे अहल तो मुराद अम्मा ऐशा क्यों नहीं? अहल तो मुराद अम्मा खतीजा क्यों नहीं? अजे भी नहीं समझे ते पारा निकल आया 12वां। अल्लाह फरमाते ने वाला कद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा काला सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बि इजलिन हनी फलम्मा रअा ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीवा कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमे लूत वमरअतुहु काइमतुन फज़ाहिकत फबश्शरनाहा बिइसहाक व मिन वराइ इसहाक याकूब कालत या वैलता अलिदु व अना अजूजुम व हाजा बाली शैखा इन हाजा लशैउन अजीब। कालू अताजबीन मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। नबी इब्राहिम बड़े मेहमान नवाज ने ते अल्लाह दे फरिश्ते आ रहे ने कौमे लूत ते अजाब लैके। अल्लाह आंदे ने जाना ते है ही है ते नंग दे मेरे इब्राहिम नू भी एक पैगाम दे दे अज। ते नबी इब्राहिम ने मेहमान वेखे। मेहमान नबी इब्राहिम मेहमान नवाज बड़े सन, मेहमान तो बगैर खाना नहीं सन खांदे। ते वेख्या कि ये मेहमान आ गए ने, उन्होंने कमरे च बिठा दिता है। ते ऐ जिहड़ा कुरान दा लफज आया ना अनजा अबी इजलिन हनीज, हनीज अरबी दे अंदर ओनू कहा जाता है जेड़ा भुनिया गोश्त होए रोस्ट करके। ये नहीं पूछया पहलू गरम चलेगा ते ठंडा चलेगा। कई पूछन दे विच ही घंटा ला छड़दे बोल एवें ही है ना। ऐ जी तत्ता पियोगे कि ठंडा जो है ही लै आ। जेड़े सियाने हुंदे ना नहीं पहलू ठंडा लै आओ बाद गरम लै आ जे। खाना भी खाओगे बाद खाना लै आ जे। सियाने मेहमान भी तो हुंदे ने ना। नबी इब्राहिम ने पूछया नहीं, वो बकरा वो जेड़ा बिछड़ा बछड़ा है उन्होंने ज़िबा करके हुण ज़िबा नाल दे कमरे च हो रहा है ते भुनिया तलिया ते टेबल ते लिया के टका दिता है। फलम्मा रअा ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा। ये जेड़े विचों नूरी ने ते उत्तों बोलो भी हुण की होया जी, उत्तों बशर ने ते विचों ते खांदे नहीं, खाने वाल हाथ वधांदे ही नहीं। ते नबी इब्राहिम नू भी नहीं पता आउण वाले नूरी ने के बशर ने।
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਛੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਬਸ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਖਫ ਇੰਨਾ ਉਰਸਿਲਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮੇ लूत। परेशान ना हो नबी इब्राहिम, असी कौमे लूत ते अजाब लैके आए हाँ ते सानू अल्लाह ने भेजिया। व मराअतुहु काइमतुन फज़ाहिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराई इसहाक याकूब। हजरत इब्राहिम नु फरिश्ते आंदे ने, फरमाया जी अल्लाह ने भेजिया कि मेरे इब्राहिम नु पुत्र इसहाक दी खुशखबरी दे आजे ते अगों ना पोतरे यकूब दी भी खुशखबरी दे दिया जे। ते जदों ये गल हजरत अम्मा जी सारा ने सुनी, कली इब्राहिम दी बीवी सारा, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्ची नहीं, कोई आल औलाद नहीं घर दे अंदर। ते जदों सुनदियां ने ते आंदियां ने कालत या वैलता आली दुआ अना उजूजुम व हाजा बाली शैखा इन हाजा लशैउन अजीब। अल्लाह लांदियां ने, हाय अफसोस मैं भी बांझा ते खामद मेरा बुढ़ा हो गया ते मैं ते औलाद जनन दे काबल ही नहीं ते किवें दियां गल्लां पे करदे हो। ते फरिश्ते आंदे ने कालू अताजबीन मिन अमरिल्लाह। फरमाया तू अल्लाह दी कुदरत दे उत्ते शक पई करनी है, अल्लाह दी कुदरत दे उत्ते हैरान पई होनी है। ये ते कुदरत रब दी है, फितरत जेड़ी है बड़ा पे च पुत्र नहीं हुंदा, है फितरत है। इन्नी उम्र हो गई है मैं बांझा औलाद जनन दे काबल नहीं, लेकिन फितरत ते कुदरत गालब हुंदी है। इत्थे फितरत पानी दी फितरत डोबना है, लेकिन कुदरत ने अल्लाह अल्लाह नबी मूसा नू पार नगा दिता है। अग दी फितरत इंसान नू जलाना है, लेकिन हजरत इब्राहिम नू अग ने जलाया नहीं। जदों कुदरत मुकाबले चाई, कुदरत ने लू भी नहीं सड़न दिता। इस तरह छुरी दी फितरत कटना है ते कुदरत जदों मुकाबले चाई उन्हें छुरी नू नाकाम बना दिता है। और मेरे भाई गोली दी फितरत मारना, जदों कुदरत आ जाए फिर गोलियां भी असर नहीं करदियां। इत्थे वेख लै बुढ़ापे दी फितरत है, औलाद नहीं हुंदी, जदों देन ते आए ते फिर कुदरत जेड़ी अपने कमाल वखा देंदी है। अल्लाह अल्लाह ते फरिश्ते की आंदे ने कालू अताजबीन मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगे की है अलैकुम अहलल बैत। कहो सुभान अल्लाह। इत्थे नबी इब्राहिम दी बीवी कली सारा, कुरान उन्होंने अहले बैत कहंदा है। जे नबी दी बीवी कली अहले बैत है फिर मेरी मां सिद्दीका क्यों नहीं अहले बैत, मेरी अम्मा खतीजा क्यों नहीं अहले बैत, मेरी उम्मे हबीबा क्यों नहीं अहले बैत, आना अम्मा जी सौदा अहले बैत क्यों नहीं, नबी दी बीवी ज़ैनब अहले बैत क्यों नहीं। मैं कुरान पाक दा एक होर मुकाम सुनान लगा। सूरत अल कसस निकल आई है ते पारा 20 है ते नबी मूसा अलैहिस्सलाम दा वाकया बयान हो रहा है। जदों हमें मूसा नू खौफ पै जांदा फिरौन दे जल्लाद होणगे ते आन के मेरे बच्चे नू कतल कर देणगे ते कुरान की आंदा वा औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ई है फ़इज़ा खिफ़ते अलैहि है फ़अल्की है फिल यम्मे वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रद्दूहु
इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। फरमाया ऐ उम्मे मूसा जदों तेनू फिरौनी जल्लादां दा डर लगे ते तू इस तरह करना, मेरे मूसा नबी ते अपने बेटे नू एक संदूक च बंद करके इनू दरिया दियां लहरां दे सपुर्द कर देना। ये जेड़ियां नहरां दियां लहरां ने एक वक्त आएगा इन्ना रादूहु इलैके, मैं तेरी गोच वापस लैके आवांगा। सो होया इस तरह अम्मा जी आसिया महल ते चढ़ियां ने ते वेंदियां ने एक दरिया दे विच संदूक जेड़ा रुड़दा आ रहा है ते नबी मूसा दी भैन भी ना किनारे ते ओपरी जी बन के ते नाल नाल चलदियां आउंदियां ने। ये जेड़ा संदूक है फिरौन दे महल्ला ना टकरांदा है। वकालत इमराअतु फिरऔना कुर्रतु ऐनिल ली वलक ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशउरून। बीबी आसिया ने वेख्या नौकरां ने नौकर उठा के ले आउंदे ने, खोलिया ते विच बच्चा ते बड़ा ही खूबसूरत नबी हुंदा ही सोहना। ओ भैंगा नबी नहीं काना, बोलो बोलो, काना नबी नहीं ते भैंगा भी नबी नहीं हुंदा। नबी मूसा अलैहि सलाम बड़े खूबसूरत ने ते आंदियां ने ला तक औलाद कोई नहीं है, रब अपने आप को रब मनवांदा ते औलाद अपनी है ही कोई नहीं। असी क्या ना अली हजवेरी दियां दो बीवियां सन, ओदी ते अपनी को नहीं, उन्हें थानू की देना। एक मौलवी आंदा देंदा ही होए जिदी अपनी ना होए। गल नहीं समझ आउण डई जे। ये हुण फिरौन है औलाद कोई नहीं, थोड़ बड़ी है, औलाद दी थोड़ बड़ी हुंदी है। अल्लाह अल्लाह ते इधरों आर्डर हो जाता है ला तक़तुलूहु, इनू कतल नहीं करना। बोलो फिरौन ने चाहता सी मूसा पैदा ना होए ते रब ने क्या तेरे घर च ना पाला ते मैनू भी रब किन्ने कहना। तेरे घर च पलेगा ते वजीफा भी तू ही देगा। अल्लाह 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 होया सो होया। मैं टाइम बड़ा मुख्तर है। औ नत्तखिज़हु वलदन, असी इनू अपना बेटा बना लेने आ, ये साडे बुढ़ापे दे अंदर काम आएगा। ते हुण व असबा फुआदु उम्मे मूसा, अल्लाहु अकबर कबीरा फारिग। हुण दाइयां दा इंतजाम हो जांदा है ते दाइयां बड़ियां बड़ियां आईयां ते नबी मूसा अलैहि सलाम उन्हां नू मुंह लगांदे ही नहीं, उन्हां वल जांदे ही नहीं। हर दाई नू ए वे कि मेरा फिरौन दे महल चो वजीफा लग जाएगा, मैं इस बच्चे नू चुक ला। ते विच ही ना नबी मूसा दी भैन भी खड़ी है ते वो पता की आंदी है, अल्लाह आंदे ने व हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन कबलो, असा सारियां दाइयां नबी मूसा ते हराम कर दित्तियां। ते नबी मूसा दी भैन की आंदी है फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला आहली बैतिन, कल्ली नबी मूसा दी मां है। जे मूसा दी मां अहले बैत है, मेरे पैगंबर दी बीवी अम्मा ऐसा अहले बैत क्यों नहीं? बोलो अम्मा खतीजा अहले बैत क्यों नहीं? जेड़ी दाई मैं दसांगी ना वो वास्ते बड़ी मेहरबान होएगी। ते अल्लाह ने वादा कीता सी ना इन्ना रादूहु इलैके, फरमाया तेरी गोद च वापस लैके आवांगा। ते आईयां ने नबी मूसा दी भैन ते सदके खड़दियां ने अपनी मां नू ते जाके चुकिया ते चुमिया। उतो आवाज आउंदी है हुण दुध पिलाई जा ते वेख के अखां भी ठंडियां करी जा ते वजीफा फिरौन को लई जा। इत्थे नबी मूसा दी कली मां है ते कुरान कहंदा ए अहले बैत ते हुण अगे आ ना नबी दियां बीवियां सही बुखारी दी रवायत सारियां इकट्ठियां हो जांदियां ने। गुरबत दे दिन भी बड़े होए
ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਤ ਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕੋ ਕਰੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।